नहीं आज आमे मो जीवनर अभूला कथार क्वेश्चन आंसर करिबा। ताहले एक नंबर देइछि, आरे पिला तू निजକୁ तो निजे संभाली पारु नाही, मते संभाळिबु किपरि। एठारे आरे पिला बोली काहाकू कुहा जाइछि? आरे पिला बोली महात्मा गांधी को कुहा जाइछि। 2 नंबर, गांधीजी काहींकी पारला खेमुंडी आसीथिले? लोकंग मनरे जातीयताबोध सृष्टि करिया पई गांधीजी पारला खेमुंडी आसीथिले। ख नंबर तम सांगमान सहित आलोचना करिया को देइछि। नेक्स्ट आमे व्याख्या करिबा। कर देला मनुष्यर ज्ञान और कर्म एका स्तर रे रहिबा आवश्यक। पिला माने सत्यनारायण राजगुरुंग पिता तांकू कहिथिले जे ज्ञान और कर्म उभय समान स्तर रे रहिबा उचित। केवल उत्साह रे कार्य कले हेबो नाही, ता पई पर्याप्त ज्ञान मध्य आवश्यक। ज्ञान बिना कर्म फलप्रद हुए नाही। तापरे खरे भारत माता मोर पितामही किंतु उत्कल मोर जननी, उभयंकर सेवा मोर कर्तव्य, किंतु सेथि मध्यरु प्रथम कर्तव्यटे होउची जन्मभूमि मांकर सेवा। यार अर्थ कौन? एठारे लेखक कहिसंती जे भारत माता तांकर पितामही एवं उत्कल तांकर जननी, उभयंक सेवा तांकर होउची कर्तव्य, किंतु जन्मभूमिर सेवा सबुठारु प्रथम कर्तव्य। कारण जन्मभूमि ही आमको जन्म देई बड़ करे। नेक्स्ट आमे मेलन करिबा कस्तंभ खस्तंभ। बुझेला? प्रथम देला पिला माने एक नंबर असहयोग। पिला माने असहयोग अर्थ सहयोग न करिबा। 2 नंबर चक्राकार, चक्र परी गोल आकार जहार। नेक्स्ट 3 नंबर होउची हमर पितामही, पितांक माता बा जेजे मा। 4 नंबर बुकुचा, बुकुचा अर्थ गंठिली पिला माने हला। 4 हला 6। 5 नंबर अनाहार क्लिष्ट, भोकरे दुर्बल बा होई पड़िथिबा बा खाद्य न पाई शरीर क्षीण होई जिबा। तापरे स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप होउची हमर सरकारी बा बेसरकारी स्तर रे मिलुथिबा आर्थिक सहायता बा वृत्ति। लेफ्टिनेंट होउछंती सैन्य विभागर उच्च पदाधिकारी। नेक्स्ट आमे निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर दबा। 1 नंबर देइछि, लेखक जणे परोपकारी ओ दयाद्र व्यक्ति थिले बोली आमे काहेकि कहि परिबा? पिला माने लेखक जणे गरीब अनाथ बालक ब्रह्मचारी मूल्य को देखि ताकू पाठ पढ़िया को आग्रह प्रकाश करिथिले। निज सांग मानक सह मिसी ता पई बहीपत्र, लुगापटा, खाद्यर व्यवस्था मध्य करि देइथिले। एतद व्यतीत ता पई स्कॉलरशिप मध्य अरेंज कर देइथिले। एही सबु कार्यरु जणा जाए जे लेखक जणे परोपकारी और दयालु व्यक्ति थिले। 2 नंबर प्रश्न, लेखक जीवनर लक्ष्य कौन थिला? पिला माने प्रथमे लेखक गांधीजी भाषण शुणी स्वाधीनता संग्राम रे जोग देवा को निष्पत्ति नेइथिले, किंतु पितांक उपदेश ओ मधुबाबू उत्कलमणि गोपबंधु भाषण प्रभावित होई से स्थिर कले जे तांकर जीवनर प्रथम लक्ष्य उत्कल मातार सेवा, अर्थात ओडिया भाषाभाषी अंचलर एकत्रीकरण और उत्कलर उन्नति पाई कार्य करिबा तांकर जीवनर लक्ष्य थिला। 3 नंबर प्रश्न, ब्रह्मचारी मूलिया लेखक निकट कृतज्ञ थिला, यह केउ घटनारू जानी पारुच? पिला माने पाठरे वर्णित घटना अनुसार ब्रह्मचारी मूलिया पाठ पढ़ी भल नंबर पाइथिला एवं परवर्ती समय रे सेनाबाहिनी रे जोग देई लेफ्टिनेंट पर्यंत उन्नीत होइथिला। यह देखिबा को गले जणा जाए जे लेखकर साहाय्य को कृतज्ञतार सह स्मरण करुथिला एवं निज जीवन रे से सुजोगर कौन सदुपयोग सी करिथिला। 4 नंबर प्रश्न पिला माने ब्रह्मचारी मूल्य जड़े गरीब बालक थिला, तथापि से पाठ पढ़ी सेनाबाहिनी उच्च पदाधिकारी होई पारिथिला। ताले करे पचारिला से स्कूल रे पाठ पढ़िया पई किपरि सुजोग पाइथिला? पिला माने सत्यनारायण राजगुरु एवं तांको सांग माने मिसी ता पई बहीपत्र और लुगापटा जोगेई देइथिले। लेखक तार खाद्यर व्यवस्था राधाकांत मठर महांतक माध्यम करी देइथिले। पितांक सहायता रे ता पई स्कॉलरशिप व्यवस्था करी देइथिले। एही सब साहाय्य जोगु से स्कूल रे पाठ पढ़िबार
ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା। ଖରେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ମେଣ୍ଟି ପାରିଥିଲା? ପିଲାମାନେ, ଲେଖକ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠର ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୂଲିଆର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ। ମଠରେ ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଇପାରୁଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଲା ଆତ୍ମକଥା ଲିଖନ। କରେ ଦେଇଛି ଉକ୍ତ ପାଠକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ ଓ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ପାଠରେ ଥିବା ଏଭଳି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କର ଯେଉଁଥିରୁ ଲେଖକ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମୁଁ ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ପଛପଟେ ଚାଲିଥାଏ। ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ 2 ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦିଥିଲେ। ତାପରେ ସଭାରୁ ଫେରିଆସି ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ନାମ କାଟି ରାଜନୀତିରେ ମାତିଲି। ପିତାଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥ ହେଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସେବା। ଏପରି ସ୍ଥିର କରି ମୋ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ରୂପରେ ଦେଇଛି। এই ପାଠରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ନୀତି ଦୀର୍ଘର ଅର୍ଥ ଯାହା ଅତି ଦୀର୍ଘ ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏମିତି କିଛିଟା ବାକ୍ୟ ପାଠରୁ ଖୋଜି ଲେଖିବା। ବୁଝିଲା? ନୀତି ଦୀର୍ଘ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଅଳପ, ଅସହଯୋଗ, ଅନାହାର କ୍ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା। ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ ଦେଇଛି ପାଠ ବାହାରୁ, ସେଇଥିରେ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ନାମ ଖାତାରେ ଲେଖ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦିଅ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ନିଜ ସାଙ୍ଗଟା ଘରେ ପଚାରିବ। ବୁଝିଲା? ତମେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ? ତମ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ମାଆକୁ ମାତା ଓ ଜନନୀ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ତୁମ ମାଆକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକ? ବୁଝିଲା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମର ମା ହେଲା, ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ମା, ଇଂରାଜୀରେ ମଦର, MOTHER। ବୁଝିଲା? ସଂସ୍କୃତରେ ମା, ବଙ୍ଗଳାରେ ସବୁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ମାଆର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମାତା, ଜନନୀ, ଅମ୍ବା, ଧାତ୍ରୀ, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ଆମକୁ ଏଇ ସାରଣୀରେ ଆମକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ତାକୁ ଖୋଜି ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବାକୁ ଦେଇଛି। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁତକ ୱାର୍ଡ଼ ତକ ଲେଖିଦେଉଛି, ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବ। ଭାରତ ବ୍ୟାପୀ, ଉତ୍ତମ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ସେ। ଶୁଷ୍କ, ଅନାହାର କ୍ଲିଷ୍ଟ, ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା, ଗୌରବଶାଳୀ, କୃତଜ୍ଞ, ନୀତି ଦୀର୍ଘ, ମେଧାବୀ, ଗରିବ, ପ୍ରଥମ, ଶେଷ, ଗୌରବ, ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼। ବୁଝିଲା ତ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।